ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ خوف کے سائے میں کشمیری خواتین قلم کی مشال لیے۔ کووڈ وبا کو روکنے کے لیے جموں و کشمیر انتظامیہ متحرک۔ ڈوگی بلاک راجوری میں بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا۔ تحفظ جہلم پروگرام و مہم کے تحت منفرد ٹریننگ کا اہتمام۔ اچھبل اننت ناگ میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کی تعمیر۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے وادی کشمیر نامساعد حالات کے سیاہ بادلوں کی زد میں ہے۔ یہاں وبا سے لے کر بارود کا خوف و ہراس کا عالم برقرار ہے، لیکن کشمیری خواتین مصنفین اپنی ادبی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہوئے دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ کشمیر کی 22 سالہ مصنفہ صالحہ شبیر کا نام انڈیا ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ جانیے کیوں اور کیسے اس خاص رپورٹ میں۔ سری نگر کے ڈلگیٹ سے تعلق رکھنے والی صالحہ شبیر نے جموں کشمیر کے سب سے کم عمر اور پہلی مصنفہ کی حیثیت سے انڈیا ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام شامل کیا۔ صالحہ نے کشمیر کی مشہور و معروف مصنفہ حبہ خاتون کی شاعری کو دوبارہ زندگی بخشی۔ شہرہ آفاق ڈل جھیل کے کنارے رہنے والی صالحہ ان چنندہ مصنفات میں سے ایک ہیں جو حبہ خاتون کے بارے میں لکھتی ہیں۔ صالحہ بچپن سے ہی حبہ خاتون کی شاعری سے متاثر رہی ہیں۔ جو زون ہے وہ بیسکلی حبہ خاتون کے ریلیٹڈ ہے، اینڈ میں بچپن سے ہی حبہ خاتون کے رولز پلے کرتے آ رہی ہوں۔ بچپن سے ہی میں سوسائٹی میں دیکھتے آ رہی ہوں کہ أمِس چھِ حبہ خاتون ہٕنٛدۍ بٲژ گٔمٕژ، أمِس چھِ لل دٮ۪د ہٕنٛدۍ بٲژ گٔمٕژ، یا یہ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ۔ بٹ وین وی کم ان ٹو دا ماڈرن سوسائٹی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں میں نے سنا تھا حبہ خاتون کا نام، مگر کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ شاید اگر میں حبہ خاتون کے رولز پلے نہ کرتی اپنی اسکول لائف میں، مجھے بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حبہ خاتون کون تھی۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ حبہ خاتون، اٹس اباؤٹ ایوری پرسن جو ہمارے سوسائٹی میں آئے ہیں اور جنہوں نے ہماری سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ابھی ہم جس اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس نے وہ اسلام پھیلایا، نو ون نوز۔ ابھی ہم اس پوئٹری کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے یہ عورتوں کی پوئٹری سٹارٹ ہوئی، نو ون نوز۔ اینڈ آئی پکڈ اپ حبہ خاتون ایز ون آف دا ٹاپکس۔ دیر ور 2 reasons۔ حبہ خاتون واز لائک ون آف دی پیپل، ون آف دی پرسنز جو آئی تھی فرام ٹریڈیشن۔ اینڈ دوسری چیز یہ تھی کہ میں زیادہ حبہ خاتون کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، ایز آئی ٹولڈ یو کہ بچپن سے ہی مجھے حبہ خاتون کے بارے میں بولا جاتا تھا۔ اینڈ آئی واز آلسو نک نیمڈ ایز زون بائی مائی فیملی، بیکاز مائی گرینڈ مدرس نیم واز زون، اینڈ ایوری ون یوز ٹو کال می یہ چھِ زون، یہ چھِ زون۔ سو دیٹ ہیڈ اے ویری گڈ امپیکٹ آن می، اینڈ الحمد للہ دس از اے ریزلٹ آف دیٹ تھنگ۔ جموں کشمیر کی پہلی اور سب سے کم عمر 22 سالہ مصنفہ صالحہ شبیر نے اب تک 3 کتابیں اوبسولیٹ دی پوئم مارکیٹ ان دی لان آف ڈارک اور زون دی ہارٹ آف حبہ خاتون لکھی ہیں۔ زون صالحہ کی پہلی کتاب ہے جس میں حبہ خاتون کی شاعری اور جوہر کے موضوع کو دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ صالحہ نے کہا کہ 8ویں کلاس سے میں کسی حد تک کم سماجی ہو گئی۔ مجھے دوست بنانے سے نفرت تھی۔ میری ٹیچر سبیہ گلزار نے مجھ میں لکھنے کی قابلیت محسوس کی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میری ارلی اسکولنگ منٹو سرکل ہائر سیکنڈری آلوچی باغ سے ہوئی ہے، اینڈ آفٹر دیٹ آئی جوائنڈ کالج، اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس۔ یہ وہ فیز تھا جس میں پراپرلی سائنس اسٹریم میں تھی، اینڈ منٹو میں آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ اپ ٹو 8th اسٹینڈرڈ، اینڈ 8th کلاس کے بعد آئی سم ہاؤ گاٹ ان ٹو سالیٹیوڈ، اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی میں بہت کم فرینڈس بنانے لگی، فرام بینگ دی ڈان آف کلاس ٹو بینگ ویری کوائرڈ، دیٹ میرے 8th اسٹینڈرڈ 9th اینڈ 10th اسٹینڈرڈ کے ٹیچرس بہت ہی کم مجھے جانتے ہیں ایز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ۔ اینڈ
وہ ایج کافی آئی گیس فرام ٹین ایج جب آتی ہے تو ایک موڈ سوئنگس ہوتے ہیں اینڈ آئی ہیٹڈ میکنگ فرینڈس اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب ابرپٹلی میری جو اسکول ٹیچر تھی مس سبیہ گلزار میم، تو ان نے مجھے انکریج کیا کہ میں لکھوں، بیکاز ایک ٹاسک کے ذریعے ان نے دیکھا تھا کہ میرے میں وہ کیلیبر ہے کہ میں کچھ لکھ سکتی ہوں، لائک دا وے آئی میچ دا تھنگس، رائم دا ورڈس اینڈ دا وے میں ڈفرینٹ چیزوں کو ایک پوئٹری کی شکل دیتی ہوں. شی انکریجڈ می ٹو رائٹ. صالحہ کہتی ہیں کہ ان کی ساری نظمیں یقیناً حبہ خاتون کی تخلیقات سے متاثر ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ان کی لکھی ہوئی تمام نظمیں ان کی اپنی اصل تخلیقات ہیں. صالحہ کہتی ہیں کہ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے مجھے 10ویں جماعت میں 91% نمبرات حاصل ہوئے. ہمارے یہاں کچھ معاشرتی اصول ہیں کہ جو لوگ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں انہیں میڈیکل اسٹریم لینا چاہیے. وی ہیو سم سوسائٹی نارمس کہ اگر اچھے مارکس ہے تو دین یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی آپٹ فار میڈیکل، ادروائز سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، بلا بلا بلا. اینڈ دیٹ واز وین مائی پیرنٹس جسٹ سجیسٹڈ می ٹو ٹیک میڈیکل اینڈ میں منع نہیں کر پائی. آئی وونٹ سے وہ انہوں نے فورس کیا بٹ میں منع نہیں کر پائی میڈیکل نہ لینے سے. آئی نیو دیٹ آئی ہیو کیلیبر بٹ ود دا کیلیبر کمز انٹرسٹ جو نہیں تھا، اینڈ کہیں نہ کہیں میں اس فیلڈ میں ڈگمگا گئی. دین آئی گاٹ سلیکٹڈ ان میڈیکل بٹ 2 چیزیں تھیں، ایک تو باہر سلیکشن ہو گئی سو آئی کوڈ ناٹ گو بیکاز آئی ہیڈ نو انٹرسٹ ٹو گیٹ ان ٹو میڈیکل فیلڈ. سو آفٹر دیٹ آئی اسٹیڈ ہیئر اینڈ آئی آپٹیڈ فار BSc ود بایو ٹیکنالوجی ان اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس. انگریزی میں MA لٹریچر کی طالبہ جب 9ویں کلاس میں تھی تب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. صالحہ نے کامیابی سے اپنے ٹیچر کی مدد سے پہلی نظم لکھی. اس کے بعد وہ لکھتی گئیں اور ان کی پہلی کتاب ان دی لان آف ڈارک کئی برسوں میں جمع ہونے والے 200 خود محرک حوالوں کی ایک تالیف ہے. میسج ایک ہی ہے کہ فالو یور ہارٹ، اپنا اپنے دل کو فالو کرے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس کو نگلیکٹ کرنا ہے یا پیرنٹس کے خلاف جانا ہے. اگر ہم ایک پراپر طریقے سے چلیں گے تو ہمارے پیرنٹس ڈیفینیٹلی ہمارا سپورٹ کریں گے. اب اگر ہم پیرنٹس کے اگینسٹ جائیں گے تو پیرنٹس ہمارے اگینسٹ جائیں گے، بیکاز پیرنٹس آر ناٹ مینٹ ٹو فالو اس، وی آر مینٹ ٹو فالو پیرنٹس. سو اف وی پرسویڈ آور پیرنٹس دیٹ نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں اینڈ وی پروو it to them کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، then believe me parents will be the first staircase of your life. صالحہ کے لیے انڈیا ورلڈ ریکارڈز گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کی طرح ہے. انہوں نے اس کے لیے اندراج کیا تھا اور صالحہ کو جموں کشمیر کی پہلی لڑکی کی حیثیت سے حبہ خاتون کی شاعری کو دوبارہ زندگی بخشنے پر انعام اور اعزاز سے نوازا گیا. جموں کشمیر انتظامیہ نے کووڈ وبا کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے. 18 سے 45 سال کی عمر کے 65 لاکھ اضافی لوگوں کے لیے ٹیکے لگانے کا منصوبہ ترتیب دیا، جبکہ جموں کشمیر میں 36 آکسیجن جنریشن پلانٹس قائم کیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر بھی اس وقت عالمی وبا کووڈ-19 کی دوسری لہر کی زد میں ہے. جموں کشمیر میں کورونا کیسز اور اموات میں تشویشناک اضافہ اور اسپتالوں پر بڑھتے دباؤ کے پیش نظر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ ہر سطح پر متحرک ہے اور وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے. جہاں میونسپل حدود میں جزوی پابندیاں عائد کی گئیں، وہیں متاثرہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ہر انسان کو اپنا خیال اس وقت خود رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی سیفٹی اس کے خود کے ہاتھ میں ہے. جن کو ویکسینیشنز لگ سکتے ہیں دے شوڈ ایز سون ایز پاسبل. ایٹ لیسٹ اب بہت سارے لوگ کچھ بھی کہیں کہ پھر بھی ہو رہا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ سیویئرٹی تو کم کر رہا ہے. ہاسپٹلائزیشن تو جانے کی نوبت نہ آئے، کم سے کم ہو بھی تو
So I think it's very very important. मास्क अप करना, सैनिटाइज करना, हाथ धोते रहना. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी वबा की सूरत हाल पर अज खुद नजर रखे हुए हैं. जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कोविड वबा को रोकने के लिए सख्त इकदामात उठाने की जरूरत है, इस पर जोर दिया, जिनके तहत 18 से 45 साल की उम्र के 65 लाख इजाफी लोगों के लिए टीके लगाने का मंसूबा तरतीब दिया, जबकि जम्मू कश्मीर में 36 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कायम किए जाएंगे. सर, मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम SOPs को फॉलो करें, क्योंकि अगर अभी पीछे देखें तो गंगाराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टर्स जिनकी सेकंड डोज भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वायरस का शिकार हुए. तो SOPs को अगर हम फॉलो करेंगे और साथ में, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट बनाता है जिससे हमें लड़ने की क्षमता मिलती है, लेकिन प्रिकॉशंस जो है वो तो लेने ही पड़ेंगे, उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है. सेहत और तिब्बी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डल्लू का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस का ग्राफ नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ ही जा रहा है. उनका कहना था कि हुकूमत ने कई इक़दामात उठाए, जिनमें टेस्टिंग अमल को तेज कर दिया गया है, जबकि वैक्सीनेशन का दायरा भी वसी किया गया. उनका कहना था कि मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के सभी अजला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए जा रहे हैं, जबकि बिस्तरों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है. 15-20 लोकेशंस पर हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स तैयार होंगे जल्दी से जल्दी विद इन नेक्स्ट 1 वीक. उससे भी हमारी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की तादाद जो है उसमें लगभग कोई 1-1.5 हज़ार का इजाफा हो जाएगा. तो ये ऑक्सीजन इसके लिए कर रहे हैं. और फिर वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, वैक्सीनेशन का भी काम ज़ोर शोर से चल रहा है. वैक्सीन की कोई शॉर्टेज हमारे पास नहीं है. जम्मू कश्मीर वबा से लोगों को महफूज रखने के लिए कोविड-19 टीके लगाने के बुनियादी मराहिल के तहत 75% हेल्थ वर्कर, 78% फ्रंट लाइन वर्कर और 45 साल की उम्र से ज्यादा 38% शहरियों को जम्मू कश्मीर में टीके लगाए गए, जिनकी कुल तादाद 15,25,604 है. और उन लोगों में किसी भी किस्म की तिब्बी शिकायत दर्ज नहीं है. जम्मू और कश्मीर में तामीर और तरक्की की राह को हमवार करने और लोगों की दहलीज तक इंतजामिया को पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने ब्लॉक दिवस प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम के तहत जम्मू और कश्मीर के हर एक ब्लॉक में जिला सतह की इंतजामिया अवामी दरबार सजाती है ताकि अवामी मसाइल का हल तलाश किया जा सके. डोंगी ब्लॉक राजौरी में भी हाल ही में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया. देखिए ये खास रिपोर्ट. जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया. जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार शावन ने जिले के ढांगरी ब्लॉक में हफ्तावार ब्लॉक दिवस के मौके पर अवामी मसाइल सुने और उनका हल तलाश किया. हमने ब्लॉक दिवस एंड पब्लिक दरबार एडजाइनिंग ही एरिया में क्लब करके करवाया है. पब्लिक दरबार डोंगी में डिस्ट्रिक्ट साहब का और डिफरेंट डिपार्टमेंट के अफसरान भी यहाँ पे 14 डिपार्टमेंट जो हैं डिस्ट्रिक्ट साहब ने साथ में लाए थे, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और उनके रिलेटेड जो जो आवाम के पॉइंट्स थे, सरपंच पंच एंड पब्लिक के रिलेटेड जो भी उनके पॉइंट थे, ऑल डिपार्टमेंट के मुताबिक डिस्कस करके उनके मामलात को हल करवाया डिस्ट्रिक्ट साहब से. वफूद ने जिला इंतजामिया के सामने बुनियादी मसाइल रखे, जिनमें बिजली पानी की सप्लाई को बेहतर या फराहम करने के अलावा सिंचाई के लिए दरकार पानी की सप्लाई, नई सड़कों की तामीर, खस्ता राबिता सड़कों को मुस्तहकम और पायदार और स्कूली इमारतों की तामीर या तजदीद व मरम्मत वगैरह शामिल है. कई अवामी वफूद ने पुलों की तामीर का मुतालबा भी जिला इंतजामिया के सामने रखा. लोगों को आज जनाब बहुत बड़ी खुशी मिली है. आज लोगों की ये जिंदगी में पहला मैंने टूर करवाया डीसी साहब का और लोगों को बहुत बड़े बड़े मसले हल हो गए आज लोगों के, और लोगों के बड़े आज अच्छे अच्छे काम हो गए लोगों के. और लोगों की सबसे बड़ी बात गरीब लोगों को यही तो काम चाहिए. एक गरीब लोग तो इसीलिए काम में तो यही इसी काम में तो मसरूफ है, मतलब उनके काम नहीं होते.
तो आज डीसी साहब के आने पे सब काम हो गए। डीसी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर तकरीब में पहुंचे डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने अवामी मसाइल को बगौर सुना। उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तौर इजाला करने के लिए अफसरान को हिदायत जारी की और बाज मसाइल का मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि देही नुमाइंदों और अवामी वफूद को ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। हम ये कहेंगे कि पब्लिक का जो तावन है वो रहना चाहिए, पब्लिक की सपोर्ट रहनी चाहिए। आज तफसील से मैंने कहा है कि जिस विजन से पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया काम करेगी वो सपना तभी पूरा होगा जब पब्लिक साथ साथ रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर, और पब्लिक और जो गवर्नमेंट मशीनरी है मिलके इस जिले के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ब्लॉक दिवस मनाने का मकसद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की राह को हमवार करना है, साथ ही कम से कम वक्त में अवाम को दरपेश मसाइल का इजाला करना है। इंतजामिया का दावा है कि ब्लॉक दिवस के दौरान अवामी हलकों की जानिब से पेश किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वादी कश्मीर में लोगों के अंदर माहौलियाती आलूदगी और पाकीज़गी से मुतल्लिक शऊर पैदा करने के लिए सेव जहलिम प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में स्कूली बच्चों के लिए मुनफरिद ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सेव जहलिम के प्रोग्राम में 70 तुलबा ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। तहफ़्फ़ुज़े जहलिम प्रोग्राम और मुहिम के तहत श्रीनगर में स्कूली बच्चों के लिए मुनफरिद ट्रैकिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा जबरवन पार्क से शंकराचार्य पहाड़ी तक स्कूली बच्चों के लिए ये मुनफरिद एक रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, ताकि समाज को ये पैगाम दिया जाए कि दरियाए जहलिम को आलूदगी से पाक रखा जाए। शोगुल ने MTC क्लब के इश्तराक से इस इवेंट का एहतमाम किया। सेव जहलिम के प्रोग्राम में 70 तुलबा ने शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं, जिसमें तक हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे हुए, SOPs का ख्याल रखे हुए हमने सिर्फ और सिर्फ 70 बच्चे को लाए हैं। जो आज का जो हमारा मौजू है कि सेव जहलिम को कैसे बचाना है, तो यही मकसद था। आज हमने बच्चों का ट्रैकिंग रखा। ट्रैकिंग के बाद ये बच्चे फिर असेंबली होंगे यहाँ पर, और एक कंपटीशन होगा, स्लोगन कंपटीशन, कैसे हम सेव कर सकते हैं अपनी जहलिम को, कश्मीर को, सोसाइटी को, और अपने इस कश्मीर को बचा सकते हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने इस बेदारी इवेंट में हिस्सा लिया। इस इवेंट के जरिए इस बात को उजागर किया गया कि मुआशरे को जहलिम की सफाई को बरकरार रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा, जबकि स्कूलों के बच्चों को वर्जिश करके खुद को फिट यानी तंदुरुस्त रखने की अहमियत और इफादियत के बारे में भी जानकारी दी गई। तुलबा ने जानकारी और बेदारी मुहिम का हिस्सा बनने पर मसरत का इजहार किया। आज ये ट्रैकिंग है, 1 डे ट्रैकिंग है हमारी। हमें देखना है कि जहलिम को हमें कैसे बचाना है, क्योंकि जितना भी है कूड़ा डाल रहे हैं, घरों में जो भी कूड़ा है वो हम फेंक रहे हैं, जाके जहलिम में फेंक रहे हैं। तो हमें यही पहले इंडिविजुअली हमें देखना है कि हम कैसे जहलिम को सेव कर सकते हैं। इवेंट मुनाकिद करने वाले एक मुंतजिम इमरान खान ने कहा, आज हमारा ट्रैकिंग प्रोग्राम जबरवन पार्क से शंकराचार्य के मंदिर तक है। हमारा मौजू सेव जहलिम है और ये ट्रैकिंग समाजी दूरी और तमाम कोविड-19 SOPs के बाद 70 बच्चों को ही यक रोजा ट्रैकिंग पर लिया गया। हमें साफ रखना चाहिए, हमें कूड़े नहीं रखने चाहिए। कुछ इंसान आते हैं, खाया कुछ फेंको उसमें सारी चीज़ें, ये नहीं करना चाहिए। डस्टबिन होता है उसमें फेंको, ना कि जहलिम। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा जो जहलिम है वो हमारा हेरिटेज है। प्लीज़ जहलिम के अंदर कोई भी वेस्ट ना डालें, उसे साफ़ ही रखें और जहलिम को हमेशा साफ़ ही रखें, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल रिवर है। माहौलियात इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। ऐसे में माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए आम लोगों में बेदारी और शऊर पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है।
जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया ने पूरे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते में सेहत के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के मकसद के तहत जामे मंसूबे की अमल आवरी शुरू की है। इसके तहत नई इमारत तामीर की जा रही है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के अच्छबल इलाके में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर की जा रही है, जिस पर तामीरी काम आखिरी मरहले में है। जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के मंसूबे के तहत अच्छबल अनंतनाग में अवाम की सहूलियत के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर की जा रही है। ये तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचने वाला है और बहुत जल्द इस तिब्बी मरकज को आम मरीजों के नाम वक्फ किया जाएगा। आम लोगों ने हुकूमती इक़दाम और गाँव में नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर की सराहना की। इसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी या जितनी भी दुश्वारियाँ आती थी लोगों को, खुदा न खास कभी कभार एक्सीडेंट होता था या कोई डिलीवरी केस होता था, तो मुझे लग रहा है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा अच्छे से, तो ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, तो ये इंशाअल्लाह रहमान ये आइंदा हमें और इस वक्त के बाद हमें ये फेस नहीं करने पड़ेंगी। इस पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC पर तामीराती काम 2 साल कबल 3.51 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। ये तामीराती काम महकमा R&B ने अंजाम दिया। इस इमारत की तामीर को जंगी बुनियादों पर अंजाम दिया गया और मुकर्रर वक्त पर ही इसकी तामीर पाई तकमील को पहुंचाई गई। ये जो PHC बन रहा है यहाँ पे, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कभी कभार डिलीवरी का केस होता था, वो हमें मुंतकल करना पड़ता है, श्रीनगर या अनंतनाग जाना पड़ता था। इसलिए हम गुजारिश करते हैं रियासती गवर्नमेंट से वो जल्द से इस काम को जारी रखे। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सईद अशफाक अहमद ने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत का काम आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि आइंदा 1 माह के अंदर इस PHC की नई इमारत को महकमा सेहत जम्मू कश्मीर के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसका काम 2 साल से चल रहा है, तो आपने खुद ही देखा होगा कि काम बड़े शदमन से जारी है और फिनिशिंग हो रही है। तो लोगों की बहुत बड़ी देरीना मांग थी कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। इसका एस्टिमेटेड कास्ट है 3.51 करोड़। तो इसमें हमें अभी पेंडिंग है कुछ, इसका जो वालिंग है वो पेंडिंग है, हमें उसका वाटर बनाना है और गैराज बनाना है। तो उसका भी हम इंशाल्लाह रहमान हाल ही में उसका टेंडर करेंगे। तो जो मेन बिल्डिंग है विदिन 1 मंथ हम इसको हैंड ओवर करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को। जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के अच्छबल ब्लॉक के तेलवानी गांव में नया पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC लोगों की फलाह बहबूद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नए इक़दाम में शामिल होने वाला ताज़ा तरीन काम है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।